आमचे इनिशियल प्रोपोजल आशिल्ले ते 49 इन साऊथ गोवा, जातूंत मेजर जंक्शन आमी कवर केल्ली साऊथ गोवाचे. आनी मागीर आमी एक 37 एडिशनल लिस्ट काडला, ज्या जाग्यार आमकां आमचे स्पीड गन लावपाक त्रास जाता, कित्याक रस्ते नॅरो आसा पूण एक्सिडेंट प्रोन एरियास आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल चिखली रोड, मागीर आतां नवो केलो तो कार्मेल कॉलेजी कडेन डबल लेन, थंय कोलवा रोड आसा थंय. सो 37 आमचे आनी लिस्ट केला. आता एज ऑफ टुडे 22 कॅमेरा तांणी इन्स्टॉल केल्या आनीक दे आर रेडी टू गो लायव्ह अशें आसा. सो आतां ह्या म्हयन्याक ते केन्नाय चालू जावपाक शकता. पब्लीक वील बी नोटिफायड वेन दे आर स्टार्टिंग लायव्ह. पयलीं इनिशियल आमी म्हाका दिसता चलन दिवपाना ताजेर. इनिशियल दे वील कॅलिब्रेट इट, कित्याक ते AI कॅमेरा आनी दे वील मॅनेज सिग्नल टायमींग बी ऑटोमॅटीक जातलें. कित्याक आतां आमकां फिक्स टायम दवरचो पडटा आनी त्या खातीर मातशे प्रॉब्लेम जाता मेजर जंक्शनाचेर. सो दॅट सिस्टम वील लर्न द डेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक आनी फ्लो ऑफ ट्रॅफिक फॉर अराउंड 2-3 weeks, and thereafter it will be perfected. Means the system will allow the vehicles, timing of the vehicles. सो सगळे कडेन आतां AIचेर मॅनेज जातलें. आनी हय, फर्स्ट स्टेप हे जर जालें मागीर चलनींग चालू करतले ते, and people will be notified when chalaning will be means chalaning initiated जातली. सो मागीर आमचे पुलीस चड मॅन्युअल इंटरवेन्शन कांयच आसपाना चडशें, एक्सेप्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग केसीस बी तशें आसल्यार. पूण अदरवायज ऑल ट्रॅफिक वील बी मॅनेज बाय AI कॅमेराज. हे चडशे हायवेचेर बसयले आसता न्ही? हायवेचेर आसा आनी ऑल मेजर जंक्शन. आतां कुट्टाळे जंक्शन आसा आमची, वयर हांगा आसा ती IDC वेर्ना, मागीर आमचे आल्लेम जंक्शन, बोलशे सर्कल, काणकोणा, मिन्स एवरीवेर इट इज. बेजिकली फर्स्ट स्टेजीक सगळे मेजर जंक्शन आसा ते कवर केल्या. Like, subscribe, and get notified.